अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं वेट राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैदरी एनिमल हॉस्पिटल। हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज आप दोस्तों के लिए एक ज़बरदस्त केस लेकर आया हूँ। ये बैल जो आप सामने देख रहे हैं, ये हमारे एक दोस्त हैं रवात जावा से। ये उनका बैल है, बैल का नाम जामबाज है। ये बड़ा ज़बरदस्त नंबरी बैल है, लेकिन इसमें जो है वो एक बीमारी, जिल्द की बीमारी बन गई है, जिसको आम ज़बान में वाट्स, मोके, मस्से, चुइयाँ वगैरह कहते हैं। इसके जिल्द पर जो है निकलना शुरू हुई हैं और ये एक वायरल डिज़ीज़ है। और वायरस जो इसको अंग्रेज़ी में बोवाइन पापुलोमा वायरस कहते हैं और ये वायरल डिज़ीज़ है। और ये जो है इसको लाक हो चुकी है और इसकी जो है वो जल्द पर दो बड़े बड़े जो है वो वार्ड्स बन चुके हैं। छोटे छोटे वार्ड्स भी बेशुमार हैं, लेकिन ये बड़े वार्ड्स जो है वो दो आप सामने देख रहे हैं। एक ये वार्ड है, ये तो थोड़ी सी पुरानी वीडियो है, और इसके अलावा एक दूसरा वार्ड नीचे झालर पर है, एक ऊपर कोहाट यानी गुम्मट पर है। तो ये यहाँ जाके हमने का मुआयना किया इनके डेरे पे, और हमने इस बैल की सर्जरी की और दोनों वार्ड्स जो है सर्जरी के ज़रिए निकाल दिए गए। तो ये जो बीमारी है, ये जैसे कि मैंने बताया कि ये वायरस एक ख़तरनाक वायरस है, उससे फैलता है। और वायरस जो है वो एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो सकता है। इसलिए जब भी आपके किसी जानवर को इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो आप अपने जानवर को दूसरे जानवरों से अलग थलग बांधें। और ये हमने सर्जरी की तैयारी कर ली है। तो ये हम सबसे पहले सर्जरी के लिए जो जगह है वो रेडी कर रहे हैं, यानी हम सेफ्टी से जो है ना दाएं बाएं जितने भी बाल हैं उसको जो है रिमूव करेंगे। उसके बाद इसकी सर्जरी होगी। तो ये सर्जरी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। किताबों में और प्रैक्टिकली ये लिखा है कि एक बाल भी अगर सर्जरी के दौरान अगर ज़ख़म में चला जाए तो वो ज़ख़म 1 महीना 1.5 महीना लेट भी हील अप होता है या हील अप हो सकता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि पहले जगह को जो है ना वो बालों से जो है साफ़ किया जाए, और इसके अलावा इसकी अच्छी तरीके से तैयारी की जाए। तो सर्जरी शुरू हो चुकी है। चूँकि यूट्यूब के चैनल हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम मुकम्मल जो है ब्लड और सर्जरी ओपनली दिखाएं, तो इसलिए हमने वो इससे काट दिए हैं जो कि असल सर्जरी है। हमने शॉर्टकट आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये है कि सर्जरी एक लेंथी प्रोसीजर होता है, ये लंबा प्रोसीजर है। चूँकि दोनों जो जगह बड़ी नाजुक थी, जिल्द में वेंस भी होती हैं या ब्लड जहाँ पे चलता है, तो उन ब्लड की जो वेंस हैं उनका भी बड़े तरीके से जो है ना ख्याल करना पड़ता है, ताकि कोई वेन जो है कट ना जाए, या कट जाए तो उसकी जो ब्लड को रोकने की जो मैनेजमेंट है वो भी, उसकी भी पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो हमने मुकम्मल साजो सामान के साथ इनके डेरे पे हम गए हैं और हमने सर्जरी की है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब सर्जरी की है। ये जो बोवाइन पापुलोमा वायरस, ये काबिल इलाज मर्ज़ है, लेकिन ये इलाज इसकी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट की जाती है, ट्रीटमेंट की। अगर बड़े बड़े वार्ड्स हैं तो उनको सर्जरी के ज़रिए रिमूव किया जाता है। जो छोटे छोटे वार्ड्स हैं उनके लिए हम ख़ास एक दवाई तैयार करते हैं ख़ुद, फेंटार वार्ड्स रिमूवर लोशन,
وہ ہم استعمال کرواتے ہیں لوکلی، روئی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے وارڈس پر لگواتے ہیں، اس سے وہ چھوٹے چھوٹے وارڈس وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم خاص قسم کی اس کی کوئی ٹریٹمنٹ ہے جس میں جو ہے وہ یہ جانور کی جو بلڈ میں بیماری ہے، وائرس ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے، اور یہ دوبارہ جو ہے وہ وارڈس، موقع، مسے وغیرہ نہیں بنتے۔ جو بن رہے ہوتے ہیں ان کے بننے کا عمل رک جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قابل علاج مرض ہے۔ آپ کے جانوروں میں بھی اگر کوئی اس قسم کا مسئلہ ہو، وارڈس ہیں، موقع اور مسے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، جتنی زیادہ تعداد میں ہیں، تو آپ ہمارے حیدری ہیلپ اینیمل ہاسپٹل کی ہیلپ لائن نمبر 031178004440 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ سرجری کے بعد کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے جھالر سے وہ بڑا وارڈز تھا وہ ہم نے اتار دیا، اسی طرح ہم نے یہ گھمٹ پر، پہاٹ پر جو ہے بڑا وارڈ ہے وہ ریموو کر دیا ہے۔ تو یہ ساتھ میں چھوٹے چھوٹے وارڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ گروتھ ہے وارڈز کی، اور اس کو ادویات اور انجیکشنز کے ذریعے اور آٹو امیونائزیشن کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وارڈز آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، دو بڑے بڑے وارڈز جو ہم نے ریموو کیے ہیں، تو ان کو بڑے ماہرانہ طریقے سے اور بہت ہی محتاط انداز سے اس کو ریموو کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ریموو کرنے کے بعد، سرجری کے بعد اس کی مکمل جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک ٹریٹمنٹ ہے، اینٹی انفلامیٹری، اینٹی جو ہے الرجک جو ٹریٹمنٹ ہے، اس کے بعد اس میں کچھ اینٹی پیراسائٹک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ خاص طریقے کی ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ہم ادھر یوٹیوب پر نہیں بتا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے یہ فارمر کو اویئرنیس کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ ہم ٹریٹمنٹ تفصیل سے بتاتے ہیں۔ چونکہ ہر جانور کی عمر، کنڈیشن، اس کی بریڈ اور اس کی بیماری الگ الگ ہوتی ہے، لہٰذا جب بھی آپ کے جانور میں کوئی ایشو آئے تو اپنے قریبی ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں، یا ہماری ہیلپ لائن نمبر 031178004440 پر رابطہ کریں۔ یہ آپ کے سامنے سرجری کے بعد بیل بیٹھ چکا ہے، اس کو ہوش میں لایا گیا ہے، اس کو جنرل انستھیزیا دیا گیا تھا، اور پھر لوکل انستھیزیا بھی ہم نے دیا ہے، یعنی مکمل بے ہوش کر کے اس کے بعد جو اس کا جو جگہ ہے وہاں کو بھی سن کیا گیا انجیکشنز کے ذریعے، پھر اس کی سرجری کی گئی، اور یہ الحمدللہ سرجری کے بعد کھڑا ہو گیا ہے۔ اور اس کی پراپر ہم نے جو باقی بقایا ٹریٹمنٹ ہے مالکان کو بتائی ہے، انجیکشن ابھی لگا دی ہیں اور نیکسٹ اس کو 4-5 دن انجیکشن لگانے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔